ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭଜନ ସମାହାର ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଜନ ସମାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। जय सुभद्रा मैया की जय, बलभद्र बड़ ठाकुर की जय, लक्ष्मी नृसिंहनारायण महादेव की। निश्चित भाव रे आपण मानकर विपुल समर्थन ए कार्यक्रम को निश्चित भाव में करा तेबे महाप्रभुंकर भव्य संगीत को आपण मान सम्मुख रखिबार चेष्टा करिबे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। Thank you.